अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि घरेलू लड़ाई झगड़े हर दूसरे घर का मसला है। ये हम ये कतन भी नहीं कह सकते कि फलां घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। भाई, माँ की बेटी से भी तकरार हो जाती है, बेटी की माँ से हो जाती है, बाप बेटे की हो जाती है। और जब हम हमारी बहुत सी चीज़ों पे मुखालफत देखें, एक जब बाशऊर दो लोग रह रहे होते हैं तो हमसे अक्सर एक दूसरे की बात पे तकरार हो जाती है। ऐसा हम कतन नहीं कहते कि फलां की क्यों लड़ाई हो गई। भाई, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि लड़ाई जब तक आपके घर तक रहती है ना, वो आप महफूज रहते हैं। आप जाने, आपके रिश्ते जाने, हमारे चचा ताया मामू खाला से मुखालफत हो सकती है, सास बहू से हो सकती है, ख़ास तौर पे हमारे मुआशरे का एक इंतहाई अहम रिश्ता है मियाँ बीवी। जिन रिश्तों में आप दूसरे रिश्ते के साथ सिंसियर होते हैं, मुखलिस होते हैं, आप उसकी केयर कर रहे होते हैं, वहाँ लड़ाई ज़्यादा हो जाती है। बाज़-औक़ात आप इतना उसके बारे में सेंसिटिव होते हैं ना कि आप जल्दी से हर किसी बात को फ़ील कर लेते हैं। बहनों बहनों में भी हो जाती है। लेकिन एक बात हमेशा अपने ज़हन में रखें, घर की बात घर में रखें। बाहर से किसी तीसरे फ़र्द को अपने मसलों में इन्वॉल्व मत करें। तीसरे फ़र्द के कान भरने से अपने घर में मसाइल पैदा मत करें। बाहर से आपको किसी ने कह के भेजा है कि फलां जी आपका भाई ऐसा है, आपका शोहर ऐसा है। अक्सर हमने ख़वातीन को देखा है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, अच्छी गुजार भी सकती हैं अगर वो सिर्फ़ अपने आप की सुने तो। लेकिन इधर उधर से बहुत से रिश्ते इन्वॉल्व हो जाते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारे साथ ये क्यों हो रहा है, तुम्हारे साथ तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम्हें ये क्यों नहीं मिलता। ये जो साइडों वाले लोग होते हैं ना, वो मसले को हवा देते हैं और छोटे मसले का बड़ा मसला बना देते हैं। और बड़े मसले फिर कंट्रोल करने ज़रा मुश्किल हो जाते हैं जब तक घर की बात घर में रहती है। अपनी बात कभी भी किसी दूसरे के साथ शेयर मत करें। भाई देखें, हम जब निकाह के रिश्ते में बंध जाते हैं तो हम किसी भी शख्स को उसकी अच्छाई बुराई समेत कबूल करते हैं। मेरा मानना है, अगर आप रिश्तों को अलहदगी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि जब तक आपके बच्चे ना हो जाएं, उसके बाद जैसा भी है ना, जैसा भी है, वो भी कुछ ज़रूरी नहीं है आपको हर सूरत उस कंडीशन में भी निभा ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं अलहदगी, तो फिर तब तो किसी हद तक सोचा जा सकता है। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं, कतन भी किसी दूसरे की बात अपने रिश्ते के बारे में मत सुने। सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज़ सुने कि आपका दिल क्या कहता है। अगर कोई चीज़ आपके बर्दाश्त में है, हद से तजावज़ नहीं की, तो प्लीज़ हर मुमकिन सूरत में कोऑपरेट करने की कोशिश करें। हमें दूर के डोल सुहाने नज़र आ रहे होते हैं। बाज़ लोग हर घर में मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, दूसरों की बात में टांग खुद से आके अड़ाते हैं। उनके अपने घरों में जाके देखें और दूसरों के सामने ये साबित करते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, हमारे घर में ये मसले नहीं हैं। उन लोगों के घर में इतने इतने बड़े मसले होते हैं ना, लेकिन उन लोगों को दूसरों के घरों का तमाशा देखने की आदत होती है। कभी भी किसी की हमदर्दियों में आके उसकी हमदर्दी लेके अपने घर की बात को बाहर मत करें। अपना मसला जितना आप खुद हैंडल करेंगे, आसानी होगी। जब बात घर से बाहर चली गई और अगर आप समझें कि आपके घर में नाराज़गी चल रही है, मियाँ बीवी के दरमियान, भाइयों के दरमियान, बहनों के दरमियान, या माँ बाप चचा ताया के दरमियान, और अगर उनमें से किसी को बैरूनी किसी शख्स से मसला है या उनको कोई मसला पेश आ गया, तो मुआशरे में एकदम से इकट्ठे हो जाएं। उस वक्त उन बातों को लेके मत बैठें।
ورنہ ارد گرد کے لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بھئی ناراضگی ایک طرف رہی نا، کچھ دیر کے لیے ان سے مطلب آپ ناراضگی کو ایک طرف رکھ دیں، بھئی بعد میں ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک جگہ پہ ہیں، ہمارا خون ایک ہے، ہم بعد میں لڑیں گے، ضرور لڑیں گے، کیوں نہیں لڑیں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب معاشرے میں کوئی مسئلہ کسی کو پیش آ جائے تو فوراً سے ایک جان ہو جائے۔ ادھر میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات واضح کروں گی کہ 2 شیر تھے، ایک جوان تھا، ایک بوڑھا تھا، دونوں کی نا آپس میں تکرار چلتی رہتی تھی، بنتی نہیں تھی آپس میں، ہر دوسرے دن ان کا جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ جو بوڑھا شیر تھا نا، اس کو ارد گرد کے کتے گھیر لیتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں، مارتے ہیں۔ 20-25 کتے اس کی سائڈ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بوڑھا شیر ہے، وہ ان سب کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پا رہا، ایک دم سے وہی جوان شیر آتا ہے اور ان پہ جھپٹ پڑتا ہے اور ان کو چاندی لمحوں میں چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس سے ایک اور شیر پوچھتا ہے کہ یار تم دونوں کی تو آپس میں بنتی نہیں تھی، پھر تم ایک دم سے کہاں سے اتنی جلدی آ گئے؟ اس نے کہا کہ سماج آپ آپس میں جتنا مرضی لڑیں، آپ ناراض ہیں، آپس میں ناراض ہیں نا، آپ کی وہ کمزوری سماج میں نہیں ہونی چاہیے کہ ارد گرد کے کتے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور میں نے ذرا سی بہت سے گھروں میں، بہت سی خواتین میں خاص طور پہ، مرد اپنی بات اتنی آسانی سے باہر نہیں کرتے، مرد کی بڑی انا ہوتی ہے، لیکن میں نے اکثر خواتین میں یہ مسئلے دیکھے ہیں کہ ذرا سا نا لوگ آ کے آپ کو ہمدردی دکھاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں آپ تو بہت اچھی ہیں، فلاں آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ بھئی ان کو کیا، ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ اچھی ہیں؟ سوچا کریں، دماغ کا استعمال کیا کریں کہ کہیں وہ آپ کا گھر خراب کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے، اور ادھر آپ نے اپنا گھر خراب کرتے ہیں، وہ لوگ بالکل بھی آپ کو سہارا نہیں دیتے بلکہ آپ کا دور بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں۔ قطعاً بھی آپ کی جتنی مرضی اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، کوئی مسئلہ چل رہا ہے، یا جس کے ساتھ مرضی، جس بھی رشتے میں، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھئی کوئی آ کے تیسرا جب بات کرتا ہے تو اس کو بولیں کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میرے مسئلے میں آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں۔ میں جانوں میرا شوہر جانے، میں جانوں میرا بھائی جانے، میں جانوں میری بہن جانے، میرے چچا جانے، میرے تایا جانے، ہم جانے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ پلیز ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا کانشیس ہونے کی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے۔ وقتی ہمدردیوں سے ہمیشہ گریز کریں، نہیں لیں وہ ہمدردیاں، وہی ہمدردیاں آپ کی آگے چل کے نقصان دہ آپ کے لیے ثابت ہوتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔